मो ना श्रावणी, मोर बयस 36 वर्ष। मु गोटे साधारण खुशी मजालिया महिला थिली। किछि दिन पूर्वर मो स्वामी मते छाड़ी देइछि। से गोटे 18 वर्ष बयसर झियो सहित पळै जाई बा होई जाइथिला। सेति पई मु सबुबेले दुखरे थाए। कथाटा एमिति थिला जे मो स्वामी मते द्वितीय विवाह करथिले। मो स्वामींकर आगुरु गोटे पुओ थिला। से पुओ को से मो पाखरे छाड़ी आउ गोटे झियो को धरी पळाई गले। एमिति गोटे दिन मु आउ मो पुओ हमर धान खेत को बुलिबा पई जाइथिलु। संध्या हेबाकू आसिलाणी। ठीक सेतिकी बेले आकाश रे मेघ ढांकी देउथिला। किछि समय परे जोरे वर्षा आरंभ होई गला। आउ आमे खेत भितरे फसी रही गलु। खेत पाखरे गोटे छोट पंप घर थिला। आमे दुई जण वर्षा बंद हेबा अपेक्षा कलु। धीरे धीरे अंधार होई आसुथिला। आख पाखरे जेते लोक सब काम करुथिले समस्ते निज निज घर को चली जाउथिले। वर्षा टिके कमी जाइथिला। मु पिंधिथिबा कपड़ा एमती एबे भी ओदा थिला। मते ठंडा लागिबारु मु मो कपड़ा को सुखेइबाकू चेष्टा करथिली। एमिति करिबा मो पुओ एई सब देखुथिला। से आउ टिके अन्यमनस्क होई जाउथिला। आउ से अजब व्यवहार करबाकू लागिला। तार निश्वास बहुत जोरे नेबाकू लागिला। आउ सेमती बड़ बड़ आखिरे देखिबाकू लागिला। तार एमिति रूप देखि मु भी टिके हड़बड़ेई गली। मु जानि पारथिली तार आचरण एमिति काहेकि हेला। मु ताको पचारली, कोन हेला, तू ठीक अछु त? हेले से मते किछि कहिला नाही। हेले सेमती मते अनेइकी रहिला। अनुभव हेला जेमती से मते किछि कहिबाकू चाहुथिला हेले कहि पारु नथिला। वर्षा टिके हल्का हल्का हेउथिला। आउ आमे दुई जण से पंप हाउस घरे फसी रहिथिलु। मु मने मने भाबुथिली जे वर्षा रे भिजिकी ओदा हेजिबारु से एमिति व्यवहार करुथिला। सेति पई मु ताको मो पाखको डाकिली। आउ पचारिली, तते कोन ठंडा लागुची? तू आसिकी मो पाखरे बस। से धीरे धीरे मो पाखको आसिला। आउ मते कुंढेई धरिला, कारण ताकू टिके उषुम लागिबो बोली। मते भी ठंडा लागुथिला। हेले एई अजब परिस्थिति रे मते भी टिके भलो लागु नथिला। किछि समय बीतीगला परे वर्षा मध्य कमिबाकू लागिला। आउ मु चिंता कली, आमको एबे घरको फेरिबाकू हेबो। मु मो कपड़ा ठीक कली। आउ ताकू कहली, चल एबे घरको जिबा। से उठिकी ठिया होला। आउ आमे दुए पंप हाउस रु बाहरिलु। रास्ता रे मु भाबुथिली जे ताकू एमिति कोन हेला बोली। से एमिति अजब कथाबार्ता करुथिला। हेले मु मध्य चिंता कली जे एई विषय रे मु घरको जाई ता सहित कथाबार्ता हेबी। आउ ताकू पचारिबी बोली। घरे पहुंचिला परे मु सीधा सीधा ताकू पचारली, तोर कोन हेउथिला? सेठी तू एमिति विचलित होई आउ विरक्त हेउथुलु। से किछि समय चुप रहिला। आउ पुणी धीरे सुर रे कहिला, मां मते क्षमा करि दियो, मु जानि पारु नथिली मोर कोन हेउथिला। आउ मु टिके डरी जाइथिली। तार एई कथा सुनी मु चुप थिली। आउ मने मने भाबिली सेईटा गोटे तार अजब परिस्थिति थिला। सेति पई से एमिति अजब व्यवहार करुथिला। वर्षा पई से डरी जाइथिला। वर्षा रे भिजिबाकू से एमिति व्यवहार करुथिला। तार मन को बुझाइबा पई कहली जे आगु को एमिति परिस्थिति हेले एमिति आउ व्यवहार करिबु नाही। निजर ध्यान रखिबु। तुमे जदि आगु को एमिति विचलित अनुभव हुए मते संगे संगे जणाइबु बोली ताकू कहली। से दिन राति रे मु ताकू आराम रे सोइबा पई देली। आउ निजे सोइबा पई चेष्टा कली। हेले एबे मध्य मो मनरे प्रश्न उठुथिला, कोन सतरे एमिति वर्षा पई डरी जाइथिला ना से किछि न जानिबार अभिनय करुथिला। मु एमिति भाबी भाबी चिंता कली जे एई सब साधारण कथा एमिति होई थाए। एमिति भाबिकी मु चुपचाप सोई पड़िली। एई घटनार आउ पुनरावृत्ति करिबिनी बोली चुप रहिली। तापर दिन सकाळु उठी मु रोषेई करुथिली। से सबुदिन परि उठी ता रूम रु बाहर को आसिला। आउ तार व्यवहार टिके अलगा थिला। मु भाबिली एइटा गोटे घटना, मु ताकू बेसी भाबी दउची। एमिति किछि दिन बीतीगला। मु किछि काम करुथिली। आउ सेई घटना को नै भाबी चलीथिली। मते गोटे सुजोग मिलिगला पचारिबा पई। सेठु मु ताकू पचारली, तोर मने अछि सेई दिनर खेतर घटिथिबा घटना कथा? तू अचानक एमिति डरी जाइथिलु। से किछि समय चुप रहिला। आउ उत्तर देला, मु मध्य सेई दिन जानि नथिली मोर अचानक सेमिति काहेकि हेला। एते जोरे वर्षा पवन हेबारु मु डरी जाइथिली। मु ता कथा को ध्यान देई सुनुथिली। ता कथारे किछि अलगा झलक थिला। मु भी बुझी पारुथिली ता सहित कोन घटिथिला। से ठीक से बुझी पारु नथिला। गोटे दिन ता सहित पुणी सेमिति किछि घटिला। से दिन मु खेतरे काम करुथिली। पुओ मो पाखको आसी कहिला, मां मु तुमको किछि कहिबाकू चाहुछि। मु ताको ध्यान देई देखिली। आउ पचारिली, तू कोन कहिबाकू चाहुछु?
ସେ ଟିକେ ସଂକୋଚରେ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଭିଜିଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମର ସେଇ ଓଦା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତା ବୟସ ଏମିତି ବୋଲି ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏମିତି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଠିକ ବୟସରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଏମିତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠେ। ସେ ବି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ କରିବ ଆଉ କଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲି, ଦେଖ ପୁଅ, ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା। ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁଛୁ, ଯାହା ତୋର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛୁ। ଏ ବୟସରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାଧାରଣ ଭାବିବା ଦରକାର। ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କାହାକୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହିଲେ ଠିକ ହେବ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବୁ। ସେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନୂଆ ବୁଝାମଣା ହେଲା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସଠିକ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ତାର ଭାବନାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆଉ ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମ ଜୀବନରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସମୟ ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦିନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଏବେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇଆ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଯାଉଛି। କେତେଥର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ଘଟଣା ହିଁ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚା ପିଉଥିଲୁ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନାଇଲି ଆଉ ତାକୁ ହସିକି କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, କଣ ପଚାର। ସେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ମତେ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ବୁଝାଉଥିଲ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲି ସେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ତାର ଠିକ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲି ଆଉ କହିଲି, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଆଉ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ, କୌଣସି ଭାବନା କେବେ ବି ଭୁଲ ହୋଇ ନଥାଏ। ବାସ୍ ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବୁ ଆଉ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ ଆଉ ମୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ହାତ ବି ମାରିଦିଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବେକୁଳ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ରାତି କଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳୁନଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଗୋଟେ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ବେଉସ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପୁରା ନିଶା ଖାଇଲା ପରି ହୋଇଥିଲି। ସେଇଦିନ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କଲା। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସେଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ରାଗିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଶୋଇ ରହିଲା ଆଉ ବାକି ଦିନ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଚାଲିଲା ଏମିତି ଖେଳ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।